हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। आपण माने केनता अछन? मुई भल अच्छे। आपण माने भी भल थे बोली मोर आशा। आज होचे 30 तारीख गुरुवार दिन। मुई सस्मिता आपण मान को स्वागत करुछे मोर यूट्यूब चैनल सस्मिता कुमारी संबलपुरी ब्लॉग के। चलू स्टार्ट करमा आज वीडियो। कल के पो जिंतिया थिला तो बोले सकालू सकालू तार शंभू दादा आगे डाकी थिला। तार माँ पो जिंतिया कहते दो पुतरा बाके डाकी बोले देला एटा करिया गोटे देछन बोले केते ଔଷଧ होछि हस्तेल हस्तेल होछि केते ଔଷଧ होछि जे कहला न सरे मुइना खालवा देखुन एटा सकालू मोर माँ महापुरु पूजा पूजी करी से हला और एटा चाउल ढलौछे पिठा बाटवा लगी। आजका हमर घरे सकाले चकेल पिठा नाश्ता करा हवा। एटा देखुन आमर विद्या और ब्यूटी दुईटा एटा रुटी तरकारी नाश्ता करुछन। विद्या बोले ब्यूटी हेडके देख रे वीडियो करुछन बोलछे। आमर ग्राइंडर केनता ही छे कम वोल्टेज नहीं चलवा बोले एटा मोर माँ सिले पिठा बाटुछी। मोर माँ ने पारबार न बोले सिले पिठा बाटी चले गोड़ हाथ बिची आसी हेले भी एटा बाटुछी। देखो एटा सकालू सप्लाई पे नहीं बोला तार माँ हेरा छेनी करी भरी सन बोल के सब पेन के पके पके खेलुछी। पेन बोले तार जीवन है जे न पेन टिके देखवा एक गादी पकावा सबके पकई नेवा। एरा देखुन मगमग करी एरा सब आड़ के झीटुछी केते उत्पाद जे गला न। हमर तो बोले मासी चल गुटे गुटे अच्छे बोले एटा मो नानी गुटे गुटे कर एटा बाछी नौछे। चल बाछुछे बोल के आमर जगा और ब्यूटी तार पास के उत्पाद है जगह हेरा नकटा गुटे होइछे आउ से ब्यूटी के टुबुछे बोला मोर माँ केते गेल दूछे कथा नहीं मानवा बोल के ताकर घर के बटे नहीं रे पिला कथा बाता केते बोले नहीं माने जहाँ कहले ने मानबार आद एटा हेगला 9:15। आज का मुई सब आड़ के घर द्वार बनने चतरई से आली आउ फोन माने थर 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 होछि बोल के गाधी जे ने पाली फोन उठे उठे आज का लगी आमर पेरेंट काउंसलिंग होछि वाला गार्डियन माने मते केन के जिमु काकड़ा नहीं करी जिमु बोली करी थर थर फोन करछन बोले से ताको साथे कथा हे बसनी बोल के गाधी आसुन आसुन हेगला 9 बाजी वाला बोले एटा बाहरुन बाहरुन हेगला 9:15। मुई तो जो मेकअप फेकअप नहीं हुए बोले क्या बाहरी आसी एटा मो नानी झुरी इतला झुरी घिनी करी एटा सुखई नवा सुखई नला गुड़ा दू रानवा मोर बापा झुरी नहीं हेला नहीं चलू सब दिन झुरी हेला जाए बाद गुड़ा दू खाएसु। एटा मोर माँ झुरी के एटा ई थाके एटा रखसी माछ मांस जेनटा हेला इन एटा रखबा कटर बटर ने करी बाकी अलगा नो मिसा गुड़ा हेला तार मन के नहीं आसे कितनी केते बेच करसी पूजा पाठ करसी तो तार कितनी केते बेच है। एटा आमर जगह के तार सांग हेमंत एटा पढ़ी जावा के डाकी आमर जगह जे पढ़ी जावा के मन नहीं करे बोले बाहर नहीं रापी भी नहीं जाने तार माँ सब करने जे करसी इटा पढ़ी जावा के बाहर से बोल पेन टिके बसी नौछि बोले हेरा ऊपर के देखी तो कुछ देखूँ मुझे बाहर ली पहला पेरेंट काउंसलिंग के दीवार की या देखो ना आमर ब्यूटी भी मो संगे लमिछि नाना को तुम संगे मुई भी जिमी नाना को तुम संगे मुई भी जिमी बोलछि लटकी जाइछे एटा उतरबार भी नहीं। आपण मान को आमर सहेलार दृश्य टिके देखु जे देखुन।
ଆସୁନ୍ 6 ବାଜିଗଲା। ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ କାନ ଧୋଇ କରି ଆଇଲି। ତାରପରେ ମନ୍ଦିର ଗଲି। ମନ୍ଦିରନୁ ଆସୁନ୍ ଏଇଟା 7 ବାଜିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି ବୋଲି ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ବସିଛେଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ତା ନାନୀ ବିହା ହେଇଛେ କେନ୍ତା ଘରେ ଅଛେ ବୋଲି। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନାନୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହି ନେଉଛେଁ ଶୁଣୁନ୍। ମୋ ନାନୀ 1999 ସାଲେ ପଦମପୁର ପାଖେ ଜ୍ଞାନ ବିହା ହେଇଥିଲା। ତାର 4ଟା ଛୁଆ ହେଇ ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ନ। ଆଉ ଆମର ଇ ଜଗା ଯେତେବେଲେ ଦିହେଁ ଥିଲା 6 ମାସ ହଉଥିଲା ବେଲେ ତାର ବାପା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ବେଲେ ଟ୍ରେନିଂ ପଢ଼ଲା ବେଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଉଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରକେ। ଆଉ ବାଟେ ବସ୍ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ବସ୍ ନଥିଲେ ବେଲକେ ତାହାକୁ ସେନୁ ବୁର୍ଲା ନେଇଗଲେ। ସେ ବୁର୍ଲାନୁ 7 ଦିନ ତକ୍ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଲା। ଆଉ ତଥାପି ବି ସେ ନାଇଁ ବଞ୍ଚିଲେ। ବେଲେ ଜ୍ଞାନୁ ମୋ ନାନୀକେ ଦେଖା ରେଖା କରବାକେ କିଏ ନାଇଁ ହେଲେ। ତାକର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଭିନେ ମୋଟା ହେଇଯାଇଥିଲେ ନ। ବେଲେ ମୋ ନାନୀକେ ଇନ୍କେ ଆଣବାକେ ପଡ଼ଲା। ମୋର୍ ଭେନେଇ କାମ କାରଜ ସର୍ବାର୍ ତକ୍ ମୋ ସୁରୁମା ସେନୁ ଯାଇକରି ଜୁଗିଥିଲା। କାମ କାରଜ ସଲା 2-4 ଦିନ ଗଲା। ତାରପରେ ମୋର୍ ବାପା ଘରେ ଇନୁ ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଗୁଟେ କରିକରି ଆଉ ମୋ ନାନୀକେ ଆନି ଆସିଲେ। ଆମର୍ ଇ ଜଗା ଇନୁ ଜନମ ହେଲା। ଜନମ ହେଇ ସାଇଲା 7-8 ଦିନ ଗଲା। ତେହେରୁ ମୋ ନାନୀକେ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଜର୍ ଧରିନେଲା। ବେଲେ ମାସେଟେ ନି ଛାଡ଼ଲା। କିଛି ଖାଇଲା ନାଇଁ ପିଇଲା ନାଇଁ। ବେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ବେଲେ ତାହାକେ ଗୁରସ୍ ନି ହେଲା। ବେଲେ ଆମର୍ ଇ ଜଗାକେ ଡବା ଗୁରସ୍ ପିଆଲୁଁ। ତାରପରେ ଗାଏ ଗୁରସ୍ ପିଇ ବସଲୁଁ ବେଲେ ତାର ଦିହ ପାନି ନି ଗଲା। ଆଉ ତାହାକେ କଫ୍ ହେଇଗଲା। ନିମୋନିଆ ଧରିନେଲା। ଇ ବରଗଡ଼, ସହେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ବୁର୍ଲା ଆଖର ପାଖର ସବୁ ଡକ୍ଟର ସରିଗଲେ। ତଥାପି ଭଲ୍ ନାଇଁ ହେଲା। ତାହାକେ ଯେବେ 10 ବରଷ ହେଲା ତେରୁ ଟିକେ ଭଲ୍ ହେଇକରି ଅଛି। ଏବେ ବି ଗୁଧା ବୁଡ଼ା ଟିକେ ଜହ କରିନେଲେ ଜର୍ ଧରିନେସି ତାହାକେ। ଇନୁ ତାର ବାପା ନାଇଁନ ବୋଲି ଜଗାକେ ସବେ ଗେହ୍ଲା କରିନଉଛନ୍ ବେଲ୍କେ କାହାରିର୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମାନବାର୍ ନେଇ କିଛି ନେଇ। କାହାରିର୍ କଥା ଶୁନେ ନେଇ। ପଢ଼ାପୁଢ଼ିକେ ବି ମନ୍ ନାଇଁ ଦେବା ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ନାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। କାଁ କରି ମୋ ନାନୀ ଆଉ ତାର ପୁଅ ଆମରି ଘରେ ଅଛନ୍ ଯେ ଆଜିକା ସହେଲା ଯାଇଥିଲି ଯେ କାମ କରି କରି ଅଥା ହେଇଯାଇଛେଁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଇନୁ ରଖୁଛେଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ୍ ଲାଗଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସସ୍ମିତା କୁମାରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।